Pemirsa, serangan brutal Zionis Israel ke Lebanon membuat masa gencatan senjata 2 pekan antara Amerika Serikat dan Iran kembali diwarnai ketegangan. Iran kembali menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat menyebut 10 poin tuntutan Iran yang akan dibahas di Islamabad, Pakistan tidak bisa diterima dan sempat dibuang ke tempat sampah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu akankah proses negosiasi yang akan digelar besok berujung pada berakhirnya perang yang telah memberi dampak buruk pada dunia? Belum juga kesepakatan gencatan senjata 2 pekan antara Amerika Serikat dan Iran mencapai waktu 24 jam, Zionis Israel justru membombardir Lebanon pada Rabu 8 April 2026. Di kota Beirut, sejumlah gedung mengalami kebakaran hebat dan belasan kendaraan hancur akibat serangan udara Zionis. Agresi brutal Zionis di Beirut ini menyebabkan ratusan warga tewas dan terluka. Kehancuran juga terlihat di wilayah Sidon, Lebanon Selatan. Tampak bangunan-bangunan rata menjadi puing. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran membantu pencarian korban selamat dan memadamkan api. Serangan Zionis Israel di Sidon ini mengakibatkan kerusakan luas meliputi area permukiman warga, jaringan air dan listrik, hingga infrastruktur jalan raya. Sedikitnya 2 orang tewas dan 23 luka-luka di wilayah Sidon. Operasi pencarian orang hilang juga terus dilakukan. Dalam serangan ini, Zionis Israel menargetkan serangan ke 100 pos komando kelompok militan Hizbullah dan infrastruktur militer yang ada di Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Juru bicara HAM PBB, Tamin Al-Kitan, menyatakan PBB mengutuk serangan brutal Zionis Israel di Lebanon. Ia menyebut aksi pembunuhan dan penghancuran di Lebanon adalah tindak kejahatan. UN Human Rights Chief Volker Turk says the scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace, which is so desperately needed by civilians. Mass casualties have been reported and hospitals overwhelmed. A UN human rights team at the site of one of the strikes in the capital describes a scene of devastation and seeing several dead bodies amid the rubble. International humanitarian law spells out clearly that civilians and civilian infrastructure must be protected. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations and those responsible brought to justice. Lalu apa penjelasan Zionis Israel atas serangan udara brutal ini? Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu berkilah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak berlaku untuk kelompok militan Hizbullah di Lebanon. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. Ulah Zionis Israel ini pun membuat Iran murka. Iran langsung menutup kembali Selat Hormuz yang sebelumnya sempat dibuka selama masa gencatan senjata 2 pekan. Iran menganggap Amerika Serikat dan Zionis Israel melanggar 10 poin tuntutan Teheran dalam gencatan senjata. Sebagaimana diketahui, tidak terjadinya lagi serangan dari AS dan Zionis Israel kepada Iran. Termasuk kelompok Hizbullah di Lebanon menjadi bagian poin-poin tuntutan Iran dalam gencatan senjata yang sebelumnya disetujui oleh Presiden AS Donald Trump.
Sementara menanggapi penutupan kembali Selat Hormuz, Amerika Serikat menegaskan penutupan Selat Hormuz dalam masa gencatan senjata dinyatakan tidak dapat diterima. Amerika Serikat meminta agar Iran kembali membuka Selat Hormuz sesegera mungkin dengan penuh keamanan. Sure. Well, with respect to the first reporting out of Iranian state media, the president was made aware of those reports before I came to the podium. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. Washington juga menilai 10 poin tuntutan dari Iran di proposal awal tidak serius, tidak bisa diterima dan sempat dibuang ke tempat sampah oleh Presiden AS Donald Trump beserta tim negosiasinya. Banyak media dianggap secara keliru menerjemahkan unggahan Donald Trump di akun media sosialnya dan melaporkan bahwa AS menyepakati 10 poin tuntutan dari Iran tersebut. Padahal menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt, tekanan dari pemerintah AS serta serangan yang terus berlangsunglah yang membuat Teheran menyepakati gencatan senjata dan belakangan menyodorkan proposal baru yang lebih ringkas, lebih masuk akal dan sepenuhnya berbeda untuk dibahas pada Jumat 10 April 2026 di Islamabad, Pakistan. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. Jika kondisinya demikian, lantas apakah rencana perundingan yang akan digelar di Pakistan besok akan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang? Pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja mengatakan ketegangan antara Iran dengan AS dan Zionis Israel yang belum mereda di tengah gencatan senjata mengindikasikan buntunya proses negosiasi yang akan digelar di Islamabad. Gini, kalau kita bicara negosiasi, pada dasarnya harus ada hal-hal yang sudah fix, dianggap disepakati sebagai dasar awal gitu ya, untuk move on, maju ke sesuatu yang lebih dalam gitu, lebih bisa mendapatkan kompromi yang lebih lagi gitu. Berarti ini titik awalnya aja belum dapet. Pakistan sangat percaya diri dan ternyata belum ada jaminan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat juga nggak bisa mengendalikan Israel, dan JD Vance sebagai negosiator kemarin kan sempat dinarasikan bahwa harusnya beruntung ada JD Vance karena JD Vance dinarasikan lebih moderat dibandingkan Trump. Kenyataannya statement dia sama sekali tidak menunjukkan dia independen dari Trump. Artinya menurut saya masih jauh ya dari kemungkinan negosiasi, malah makin kelihatan buntu ini. Perbedaan kepentingan antara Iran dengan AS Zionis Israel termasuk soal Selat Hormuz serta pengayaan uranium untuk nuklir menjadi batu sandungan utama. Dalam situasi tarik-menarik kepentingan ini, gencatan senjata 2 pekan dianggap terlihat seperti jeda singkat alias bukan solusi jangka panjang. Yang paling alot tentu program nuklir. Yang kedua juga alot Selat Hormuz. Kalau saya lihat itu Selat Hormuz, nuklir, kemudian penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari kawasan, itu adalah hal-hal yang di pihak Iran itu eksistensial, nggak bisa dinego. Sementara dari pihak Amerika Serikat, jelas nggak mungkin dia menurunkan lagi tawarannya kan, karena di kampanye dia selama ini adalah untuk program nuklir Iran harus hilang, harus hapus, Selat Hormuz dibuka dalam arti tidak ada lagi pembayaran kepada pihak Iran, siapapun yang lewat termasuk sekutunya Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sendiri bisa lewat gratis, dan militer Amerika Serikat pangkalannya tetap dibuka seperti biasa, dibangun ulang. Ini kan artinya memang nggak ketemu ya. Gencatan senjata itu jangan dipandang sekedar sesuatu yang ujungnya pasti perdamaian. Gencatan senjata seringkali digunakan sebagai bagian dari strategi militer untuk mengisi ulang amunisi. Yang kita saksikan sekarang itu bahkan lebih basic lagi daripada mengisi amunisi ya. Menurut saya hanya sekedar narasi untuk menurunkan harga minyak bahkan. Jadi tidak ada
niat sebenarnya dari pihak-pihak yang menyerang ini untuk menghentikan serangannya, sehingga dasar untuk duduk bersama itu betul-betul masih jauh dari harapan. Alhasil, dunia harus bersiap dengan gagalnya perundingan di Islamabad, Pakistan. Pasalnya, perang berkepanjangan bakal terus berlangsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.